Bagi tini apa yang homsang relik flight om tamun noti. Tini cuma homsang relik flight om mani tini Komalpur 45-46 constituency kay ni mili winay. Jung Manipur ni incident not kuti na ini. Korte hobe. Tripura Rajya wo tini DWF ni hoite tini homsang relik flight om layo satai July kay tini hoitan ismi jung homsang relik jang lajak same amai kaino. Dinara Durga Chomoni area ni sinibo chini Komalpur 45-46 ni khaya jong tini homsang relik khlai tonglayo Manipur ni jong incident no jong khaduk ma phunogoi jong tini aro burun kutham khlai jotto burun korte hobe jotto no khlai jong tini aro khaduk ma phunoglayo korte hobe Pati mengamonor seleng mani punogai tini tam message rok kongai hani. Ama belai plus selang mani bagai no tini aro protest relik khlai ma tonglai ka homsang relik ma khlai ka selang mani ama haino je noro jotto no nugo korte hobe সারা ত্রিপুরা রাজ্য ইয়া সারা ভারতবর্ষ সারা ওয়ার্ল্ড সারা পৃথিবী যত নুগুই দङ যত প্রটেস্ট খাই দङ তাই আবনি বাগো এখানে নর্থ ইস্ট হাবজাং মানি বা চুংবাই বতাই জানা মানি বাগো এখানে ত্রিপুরা হাসতেনি নিব চুংবা হাইনো ব্লক ব্রুম তিনি প্রটেস্ট খাইলাই দংলাयो তিনি যে বুড়ি র খরক নইনো যে সাগরি গুরুই খাইoi বিনি যে প্রাইভেট পাত দগ ইয়াক রিউই যে লামা বত খাইoi বন পেরাত খাই রিউই হিম রিউই tlang thangmani no chungbalai khena selengkha বিশেষ করে সেলেঙ্গ ও মণিপুর হাসতেনি সিএম এন বীরেন সিং বড় জুং সেলেংমানি জানো গো তাই বন সাসপেন্ড দিনানি উংখো মোদি সরকার ন বিজেপি নি মোদি সরকার ন মোদি জিনো বচুং সাও হোম মিনিস্ট্রি অমিত শাহ ন বচুং সাও যাতে বন জাসা খাই ফনা সাসপেন্ড খাইনানি উংথং বিনি সিএম পুস্ট নি বন খরনানি উংথং বং য়া হিংকাই জং বুড়ি রক জং তিনি মথাগলাক जिनि अ जे हमजां रेलि ओइ दिनि पहिला फनुका थै बचक लाइखाय जों बचक लाइनाय हाय फानो जों अ त्रिपुरा हास्ते ओ जों गाना ओ दंमानि बा जिनि अ त्रिपुरा हास्ते ओ फानो आमने बाहाय हायै मानो हनै जिनि बखावा खादुं मानि बेलाय खेला नाङै दङ ताई अमा हाय ख्लाइनो मिजोरामबो आसामबो ताबुक सागरावो अ मणिपुरनि मेदै मणिपुरि ताई कुकिरनि जे वालाय दगलाय उंमानि न सलावै ताबुक हा बुरुम नर्थ इस्ट जत जागावनो अब एफेक्ट मोय दङ आबनि बागायनो आबनो दाति थांनानि उंखुं बिसेस खलायै बीजेपी नि आरएसएस जे सरकार दंमानि आबरना जों हुमकि मारिनाय बरंनो जों सतर्क खलायो जे बरंनि अग्रा राजनैतिक नि बिसिंगो बरं जुदि धर्म निरपेक्ष मते बरं जुदि सामुं खलायै कांकाय ख्रिस्टान दंनि गिर्जानक गिर्जानक सबाय खिबि बायखा मणिपुर नरक जतन नुगर जतन साइबानो आबनि बिचार जों जास्टिस नायो जों राजनैतिक खायो ठीक दङ किन्तु बा जों कुनो धर्मनि बिरुद्धे जों सामुं खलाया राजनैतिक अमा हाइनो ताइसा धर्मनि बिरुद्धे खाया जों अर विश्वास खलायो ख्रिस्टान धर्म रंनो बरं अर बिरुद्धिता खलायो जत हिन्दू राष्ट्र खाइनानि बागै बरं नायै दङ आबनो दाति जातिनि मथागनि